So the range of count for the program counter is for SAP1 ha, this is from 000 to 1111, meaning there will only be a maximum of 255 address nga pwede niya nga i-count. Okay? So unsa may naa diha sa kanang address, it's either data or instruction. Okay? Nakuha ninyo? So it keeps track of the next instruction to be fetched and executed. Fetched and executed. So syempre, para asa ba din na instruction, so dapat yun na siya nga i-execute or i-perform sa computer. So it's the program counter that will perform the specific task. Okay. That address 4 bits data will go through the W bus. Ano siya? Mura bag accessible ang kato nga address diri sa atong W bus. It could either go to where pwede siya diri siya modong sa input and mar, which is basically mao gyud na ang next step. Pwede siya modong diri sa accumulator. So you just have to look at the arrows that represents the direction of that information from register to register. So in this case, the address from the program counter is stored, not necessarily stored, but murag naa siya diha mo float maghawid gi-contain siya sa W bus that is ready to be accessed by other registers nga nakinahanglan niya. So for instance, input and mar, pwede diri sa instruction register, pwede ato siya sa output register, and so on and so forth. Okay? In other words, this program counter serves as the printer. Okay? Nasabtan. Nasabtan si program counter? Sabtan na ma'am. Correct. Very good. So we have second is the input and mar. So this input and mar includes the address and data switch registers. So we have here registers gapon siya class. Ang iyang gi-contain ani karon class is the address and data. Data. Mga register ang naa diri, register gapon siya nga ang gi-contain is the address and data. Karon, di ba, si program counter kay matag siya sa address adtong data or instruction. Kunya inigabot niya diri ni input and mar, mura siya og makuan class, murag ma-divide ang katong information. Malahi si input, malahi si address, malahi po si data. So these switch registers which are part of the input unit, so apil siya sa input unit, allow you to send 4 address bits and 8 data bits to the RAM. So here is the RAM. Mo receive siya og unsa man 4 address bits. Kung address magani siya, kunya kung data gani siya, iya na i-convert or iya na hatagan og 8 bits nga equivalent, no? So syempre kung ana ra kita itong 4 bits, so iya na butangan og another 4 para mahimo siya mahimong 8 bits to represent the data in the RAM. Okay? So sa aning dapita, I don't know og ngano nga 4 na isa, kung sa 4 po ang isa. Di ko ka-sure kung ano ba ni siya, kung 8 ba ng isa na dapat. But according to the definition, it's the input and mar that will allow for address bits and 8 data bits to the RAM, going to the RAM. Okay. Instruction and data words are written into the RAM before a computer. I think ba na mo ana nga for every operation in the CPU, that data or instruction should be fetched from the RAM. It's always from the RAM, not from somewhere else. Okay? Okay, so mura si input and mar, nga input good siya paingon sa RAM. Sakto? Nya unsa man ni si mar, that is the memory address register. So during a computer run, the address in the program counter is latched into the mar. Unsa man ang latch? Mura gi-attach, gi-join. Sakto? Katong address nga naa sa program counter gi-attach ngadto sa mar, which is kanina mar address ang iyang gi-attach ha. A bit later, the mar applies this 4-bit address to the RAM where a read operation is performed. So nahimo na siya nga 4-bit kay para basahon siya where a read operation is performed paingon sa RAM. Okay, so basically, ang gibuhatan ni is gi-prepare lang ang data o ang information nga gi-point ni program counter, gipahalo na siya diri sa input and mar para mo point out dito sa RAM or
ma-store dito sa RAM. So RAM, 16 by 8 static TTL, transistor logic masiguro na TTL, no? RAM. Okay, it can be programmed by means of address and data switch registers. So, kung imong tan-aon siya class, mura siya gitawag og program because in real murabag sa ato adud ana giprograma nato nga atong gisulti actually atong isulti sa computer nga store ning data ani nga part sa RAM. RAM is a memory, remember that there is a corresponding address for each part of the memory. So kung maingon ta according sa SAP1 nga ato store na to sa first address which is 0001 then makaibaw si computer nga adto dyan nato ibutang. That is why it is known as a register nga pwede siya ma-program. Okay? And it allows you to store a program data in the memory before a computer run. So, managingon ninyo na pwede ma-store ang data nga to sa RAM unless gusto nimo nga pag-input dito ditsura o display. So, before a computer run, the RAM receives 4-bit address from the MAR. Nato naman lang na-mention. Address, no? 4-bit diri sa MAR. And read operation is performed. So, ma'am, ano man na nga, i-read pa man, ma'am. Dili din na obvious nga, kuan. I-read siya class. Kay pwede manggod nga katong address, nagrepresento sa instruction or katong address, nagrepresent sa data itself. Like, for instance, add AX09. Example lang niya. This 09 here is a data. Kani siya nga 09, gistore na siya somewhere, for instance. Kani po siya as an instruction, nagnapo ni siya corresponding nga address. That is why basahot gyud kung unsa ang nasa sud sa memory, whether it's an instruction or a data. Okay, na mo nanay read operation. In this way, the instruction or data word stored in the RAM is placed on the W bus for use in some other part of the computer. So here, once the instruction or the data is being paluna na diha sa RAM, then it can be accessed. It is stored in the it is placed on the W bus here for access for the rest of the components or parts of the entire computer system. Ani nga part. Okay, nasabtan ba? Okay ra no? Mura kiri ra ba? Okay na, ma'am. Sige. Sige, instruction register. So, react po diha klase something if namoy ka ma'am ngano maniha and so on and so forth, or if you can add something else then the better. So we have here instruction register. It's part of the control unit. So to fetch an instruction from the memory, asa gani atong memory? Si MAR is a memory, RAM is also a memory, right? So the computer does a memory read operation. So sa nag-mention ay memory read operation, this places the contents of the address memory location on the W bus. Na po nang na-mention ninyo. Sakto. Karon, at the same time, the instruction register is set up for loading on the next positive clock edge. Okay. Kani si instruction register, di ba? Nato instruction diri ni RAM. Ang instruction or data na ni RAM, unya iyan ang gi-place nga to sa W bus for access sa tanan nga other parts. Karon, once na mga data or information na naa sa W bus, kini po si instruction register uptick, no? Uptick siya kaayo nga, unsa biyang buhaton? Load on the next. Unsa yang i-load? Iyang i-set up ang instruction. Kay remember, kandiya class mo naman ito controller sequencer. Siya may mapahalo na sa unsay instruction nga i-set up for the next positive clock edge. Meaning the class sa atong clock. So, syempre, inana doon ang atong clock class, no? I think nakarecall man na sa inyo ang lower nga subject. Unsa na siya nga subject? Logic siguro ni nga a computer may respond at the positive edge or pwede pud og diri sa negative edge. Meaning, kung positive edge siya class, ani mo respond na diri ang decision, murag na diri ang bit ba sa atong instruction in every positive clock pulse. So, in every positive clock pulse, si instruction register, palo na siya, unsa may akong sulod nga instruction nga akong ihatag sa ato ang CPU. Mo na iyang kuan ba. Kung nasa guard pa, next. Okay, next. Kanina po instruction, next. So, na.
The contents of the instruction register are split into two nibbles. The upper nibble is a two state, kailan naman na, and it goes directly to the block labeled controller sequencer. So, ang two-state na diri i-fed sa controller sequencer. Ang lower nibble is a three-state output that is read onto the W bus when needed. O, ko, di ba, na atoy instruction dire sa W bus nga gihatag gikan ni RAM. Karon musud na siya ni instruction register. Nakapila na nana diri ang queue. Di ba? Unya ang two state iyang idong ni controller kay mo to siya ang i-process. Ang four state, ang three state iyang ibalik sa W bus. Kay basin gamiton day siya sa some other parts of the computer kadto nga specific instruction. Okay? So, mora to sa instruction register mo. Next. Okay. Next na po. Pagpahaluna na to sa instruction itself. Okay. Next. Controller sequencer. Before each computer run, CLR. I think kaning CLR class kay shortcut sa clear signal is sent to the program counter and a CLR signal to the instruction register. Okay. Okay. Sa dili pa mo run ang computer, clear signal is sent to the program counter. Meaning, asa man si clear? Kani, di ba? Meaning, na signal nga budong din eh. Meaning, back to zero. I-reset ang program counter. Inig, sugod anak class, okay, start siya sa zero. That is why, si CLR, kung nanay signal nga ma-receive, automatic yun siya nga program counter, reset yun siya. Unya, and wipes out the last instruction in the instruction register. Remember, nga ang si instruction register first come first serve man jud ni sequential man jud pa maagi ani class. So kintahay na instruction diri nga abot na instruction number 12. Number 12 na ni. Unya imong i-reset ang program counter, inig-reset nga ni mo zero ni automatic po ni siya class nga mo zero po siya kay lahi ra pud ma-retain ang ato ang 12 or it could be meaning it's the last instruction that is being wiped out. Ana ang idea. Kuyog sila. So the clock signal, asa si clock signal? Kani man siguro ang clock signal, no? The clock signal is sent to all buffer registers. This synchronizes the operation of the computer. In general, kung nakabantay mo class, tanang register na na sila clock. Dapat na sila clock. Except ani so kay kanang dili man mo follow clock ning other subtractor. So you try to look at the registers with the clock. Meaning mo synchronize gid siya with the clock of from the program counter. Okay? In other words, all register transfers occur on the positive edge of a common clock signal. Common sila. Kung mo trigger na ni clock at positive, so dapat corresponding ana ni. Aron way gubot, no? Palo na systematic pod siya di ay class para walay gubot. Kung kano sa basi magdagandagan ra ng data dihag information and so on and so forth, nagbuot-buot ra si instruction register, dili na mahaluna ang operation sa entire computer system which is not logical, right? So karon, the 12 bits that come out of the controller sequencer. This is the controller sequencer. So this is the control ni siya class. Meaning 12 bits ang naa diri ha. Kung tan-anin mo na, it corresponds to 12 bits nga control. It forms a word. Di word ng English word, no? But rather a combination of bits that corresponds to a certain instruction. Na siya, kung kani ang mga iyang combination like 101, 10, kana man ni corresponding nga kada bits ani class na siya corresponding nga meaning. I mean, gi-trigger ba nga part like clock ba na siya, si CLR ba? So ato na i-detail you know. So controlling the rest of the computer. So the 12 wires carrying the control word are called the control bus. So ang mo na siya nga control bus ang nagtawag anang naghandle sa. So syempre 12 bits man siya di nadyo na wire kada agianan baya sa atong kuan class kani kay it represent a bit. This is 1 bit, 1 bit so 12 din na, di ba? So ang kaning balik 12 kay ani gitawag na siya og control bus. O sige. So we have here the control word na siya format kanini a class control word. So each of these like for instance na siya kini 1 0 1 1 na siya corresponding nga meaning. So we will take an example. Basta ka in every next positive clock edge mo na iyang i-respond simultaneously or synchronously. Okay. So for instance, kung si EP ko no ang high,
Ya, low ang atong LM, di ba? Kaya, trigger ba yan ning um, kani nga part if this is naka-low siya kay naka-invert sa term man ng na bar sa ibabaw say verb na invert inverse negate so kani mo activate man ni at high or 1 ang input or logic 1 nakaan mo sa verb na class sa term man na ay kung sa ibabaw naka-buffer sabi sa term man ha anybody hello am I still connected Yes, ma'am. Pero wala ko kay ba, ma'am, inverse. Yung kali, o ma'am. lagi no basta I think kay ba man nakalimot po ko actually class basta kay mo activate siya once the input for this particular pin or input nga naka logic 0 kani dapat logic 1 so ani if naka logic 1 kunin siya nya si LM is naka logic 0 means nga ang contents of the program counter are latched into the mar on the next positive clock edge basta ang control gani maingon nga kani unya kana kay bawa na si computer system iyang buhaton na day ani nga ang ang contents address ang address or contents nga gihatag unsa man ti content kanani for counter di ba ang address man to no iya na gihatag at the next positive clock pulse paingon ni input and mar latch niya kadto no okay another example kung low kuno si CE okay kani siya meaning i-activate siya kay naka-low man nya low pod si LA kani means that the address RAM word will be transferred to the accumulator on to the next positive clock pulse meaning address RAM word o kinata sa RAM ang kanang data ko no address kana sa RAM i-load ko na paingon ni accumulator ano sa i-load for the next positive clock pulse ganon nakaibaw man ang computer nga i-load because naka low CCE and naka low po CLA in which inactivate siya our summary here is that this control word will follow this format and each of these mga combination of bits sa aning nga word will correspond to a certain instruction that only the SAP1 computer could understand. Nakuha ninyo. Ug unsa pa gani ang combination ani nagdepende na siya class sa instruction. Syempre nga tong gi-feed nga to sa computer. Okay, so sila rin nakahibawaan giunsa na niya pagpalo na mga bits para magkasinabot ang ilahang mga hardware components. Okay, so we have here an accumulator. It's a buffer register. We say buffer register, it's a register that when it receives 1, then 1 pod yung madawat. Kung 0, di 0 pod, no? So, tigdawat lang siya that stores immediate answers during a computer run. When you say immediate answer, it means immediate value. Let us say, mayroon kita class og ma-explain na niya load sa assembly man ni atong instruction ba nga i-load ang 8 hex ngadto sa accumulator A so 8 hex ana class 8H is an immediate value or it's an immediate answer so kani si 8H ato diyang isud sa accumulator or accumulator register or A register. So, sulanan na siya class actually. So, the two-state output goes directly to the other subtractor. Yeah. So, whatever is, syempre kung natin addition and subtraction, mahitabo, automatic na siya nga ingon diri ni other subtractor. I will elaborate to you unsa nahitabo ni class ha. Like for instance, may kita class of A plus B wherein si A is is an immediate value, B is also an immediate value. So kining A class naka-store na siya ni RAM, na diri si RAM. Sakto, na diri si RAM. Na si A naka-store sa usa sa ka-address nga naa ni RAM. Karon si B pud na po siya ni RAM. Naka-store po siya. Karon we would like to add A plus B. So what is going to happen is the A value is let us say move to the accumulator unya plus B man nagkaron kay usara man ni ka-register ni si A si accumulator so what is going to happen is that
Si B, store siya ni other subtractor, ah, other subtractor, so that kung unsay answer nila ani class, kung unsay lang answer ani, automatic nga adto po siya ma-save dayon ni accumulator. Right after the addition or subtraction, the sum or the result of that operation will always be stored in the accumulator. And if you would like to use that answer or that output for the next operation, then inyo na po siyang i-move or like stay na siya diha na una pa mo lang diri gihapon ibutang ni B para i-add siya. Okay? That is why it stores immediate answer to the operation or during a computer run. Sige. Ang iyang three state is ibutang adto sa W bus katong naa ni accumulator. Ang two state adto ni adder and subtractor. Okay? So that is why kaning 8-bit accumulator work drives the other subtractor. Okay. So it really depends on whether this one is activated or not. So that when this is activated, then madung siya sa W bus. If not, ari siya paingon ni other subtractor. So kinsay nagsugo, unsay pagkaiban ni accumulator sa iyang buhaton asa store ang data, depende na ni conword ni controller. Okay? So, that is accumulator. So, ang hitabo ni accumulator, store lagi na siya o data. Other subtractor. So, obviously, siya gitigado subtract kay naman siya din here. Okay. Sub 1 uses a 2's complement other subtractor. So, I hope that you recall already the 2's complement representation of our number. Naka-recall na mo, na-access ninyo ang material sa akong gikuan previously. Na-review ninyo ang 2's complement. Class. Yes, ma'am. Okay. So, ganit the situs complement ang gamiton. Okay. So, I think I have mentioned already that in a computer operation, when you add two numbers, this is what happens. When you subtract two numbers, what happens? Unsa to nitabo kung mag-subtract ang two numbers sa computer? For instance, kani ang atong addition. What if I want to subtract subtract B from A? What should be the formula? Difference na lang, D na lang. Unsay may tabo ani? D. What happens? Kani gyapon ako ang gi-subtract. So unsa may formula diri? D akong ibutang to represent difference sama ni niya. Unsa man? Unsay dapat nahitabo dinhi? What happens when you subtract two numbers? Subtract niya. When you subtract A and B, A minus B is just equal to unsa man? Unsa class? Nakakuan man kamo sa tong material, naka-review man kamo. What is really taking place? Oh no. I'm sad. Nga mo maka-answer ni. Basig di na ko connected, gawa na hintinog. Napa man di ay. O sige, unsa nahitabo aning nag-subtract ko og A ug B sa tinuoray, unsa nahitabuan na? Unsa gibuhatan na to execute A minus B? Mary, kadilin niya. Unsa nahitabo day? Wala oy, I'm so sad. Napa ba mo? Anita. Gusto ko nga mansiran din yun eh. Kay mura og nahiubos ko ng wala yun nansir eh. Sorry
Kung mag-add tag duha ka numbers, A plus B, ang hitabo gyud is A plus B. Kung mag-minus ko sa A ug B, unsay tinuod nga nahitabuan na sa operation sa computer? Sorya. Sige, wala si Manigit Sorya. na siya ng B, ma'am. Hmm? Manigit ng isa. Hmm. Nganong dugay mo mo yung tingog? Okay. Di ko sure, So, ma'am ba? sige, butan na to nga negate, but ang sakto nga term siguro ana is okay po nang negate actually kay gi-change man ang sign, no? So actually nara jud na sa inyong presentation class, it's there already. Nasa iyo plan ni siya og butang og ano ning igamay BKK para dali ko kita ninyo. Sige, actually ang nahitabuan ni is sa nahitabuan din ko kasuwatad. Actually mo ni siya class kaning A equals A plus B prime. Actually wag lahirag A, no? Di siguro ni A ni this should be D or some any variable. This is the complement. So I have mentioned already in the material na what is taking place when you subtract two numbers is you sum up the same number A plus the complement of the another number or the subtrahen sa tunang una subtrahen o binuin siguro ang complement. So this is mo na nitabo, that is why kinala familiar mo sa tos complement daw easy ra po to siya. This is unclocked, meaning ang operation sa pag-add or pag-subtract is unclocked. Wala nagdepende ra siya sa flow sa iyang operation dire. Okay? And this means that the contents can change as soon as the input words change. Asa na input words coming from the accumulator or whatever, no? When EU is high, these contents appear on the W bus. So, ari siya i-feed diri sa W bus for access for the rest of the computer parts. Nasabtan ba? Si hinaot nga nakasabtan. Ang hitabo ra jud ani, this is a register that allows the addition and subtraction to take place. Okay. Oh no. So, B register. So, we have here sinitabo di ani. This adder and subtractor, balikon ho day. Si A ug si B di ay ang plason class si A. O mao man ni ang nag-contain sa mga immediate values. So si adder or subtractor siya gi-activate depending on unsay operation nga gisugo. Is it adder or is it subtractor? So there is input mga i-feed diri sa instruction kung dapat kani ba i-activate or kani ba sa i-activate, so that it's the adder or the subtractor that will activate during the operation, no? Para kung addition gani siya, wala may tabo sa B, pero kung subtraction na siya i-complement. So pasensya class. Mas klaro ra ba ang screen nga ginani ran ho class? Wala na nagi full screen para dali ko makatan-aw ninyo. Klaro ra, ma'am. Kayo. So naglibog manggod ko og sige na. Okay, the B register is another buffer register. So whatever is placed in that register is mo po iya ma-receive. Dili nga ingon nga ginigit badaan or so on so forth. For arithmetic operation, so addition, so maura magyuna sa SAP1, simple ra yung mahimo class addition and subtraction. Actually, addition ra gyud ang hitabuan na. You can perform multiplication and division, but there is it should be converted into addition process. Same thing ra gyapon sa katong sa subtraction. So the low LB kani kung load na siya, meaning i-activate siya, di ba, kay low man, and the positive clock edge load the word that was into the B register, meaning na value nga ning sud sa ato ang B register. So the two state output of the B register drives the other subtractor. So mo feed siya paingon diri so that ang addition and subtraction will take place, supplying okay. So kung unsay answer gali sa addition or subtraction, it will always go to the accumulator register. So ako na mention, kung say role ni B register, store ko siya sa value sa second number sa operation. Ora na. Okay? Output register. So karon, assuming that you already have the computer is done with the operation addition or subtraction, for instance, the output will always go to for a moment class kay na intermission number. Yes.
sige, sa naman ta. The output register, di ba? Ingon ko class nga after the operation, store gud na nga value diri sa accumulator or sa dapat sa accumulator. Karon kung dapat sa accumulator siya, unya karon class, the value of the accumulator, di ba, syempre, pag kung mag-addition subtraction, store siya na accumulator, it could be placed in the W bus for other operation, future operations, pakintahay, but it could be stored in the RAM, can be stored in the MAR, balik siya deha, and so on and so forth. But you can also just directly output it or output it in the binary display. But before that, dapat i-store siya daan sa output register. Okay? Di ba? Dito ni transfer daan na outside world. So, diri sa outside world, kani magdapita class ang maka-appreciate kay nga naman diri mao man yan makita sa user. Though this is only binary display, meaning your output, if the answer is 1011 for instance, then naay it kani kadawsaan ni naa na siya corresponding LED siguro ni LED no na may pasiga ni ano off so that you can view the answer, the final output of the operation. So ma-execute siya din napita. It happens the value in the accumulator will be loaded to the output register at this condition nga naka-high si EA o naka-low si L sub O ana and so forth. So, mura siya og output port ang atoang output register because process data can leave the computer through the register. So, obvious kayo ihang ano, suranan na siya sa output nga gusto nimo i-display. Wala ganyan yung bida diha. O, syempre, sa binary display, natay balig 8 ka light emitting diodes. Si diode ang gigamit pagpasiga or pagpa-off sa mga nag-correspond sa bits. So, meaning, ang mugawas diri sa binary 8 bits ang atong output. Kung nakabantay mo gikan sa accumulator, 8 bits siya nga niagi sa bus. So, sure dito class nga to ang display would be 8 bits pod. Okay? So, nakita ninyo ang process sa sa SAP1 architecture. Simple ra no? Simple ra iyang mabuhat in general. So, you can already have the picture what is taking place in SAP1 computer. So, summary day class, ang SAP1 na siya control unit. Murag CPU gud pud ba? Na siya program counter kasi man ang nag-control. The instruction register, siya nagsulti sa mga instruction nga ato ang isunod. Then si controller sequencer, siya mo nagsulti unsay buhaton sunod, kinsay angay i-activate, kano sa angay i-execute or i-load or something ang kana nga mga transactions dito. So mo na nga ato si controller sequencer nagproduce sa control word, nag-clear sa signal nga naapoy ang the clock signal. So mo ni ang nag-compose sa SAP1 control unit. Si SAP2 na siya arithmetic and logic unit nga nag-compose ng accumulator. So syempre mo na sila ang bida when there is already a operation, arithmetic and logic operation. Na si other o na si B register. Sunod, si SAP1 na po siya memory which includes the MAR and the RAM. Sakto? Diyan na po tayo input unit. Okay. Kaning atong input unit ani class mo ni sila ang input programming switches. Those are the literal gyud sila class nga, di ba, kung ang atong output is mga diode siya, ang atong pong input di atong time mga switch nga nakahinungdong ba mo sa kanaban yung logic design, di ba? Namoy switches na gamiton, 8-bit switch, 4-bit switch, mo inyo i-on, i-off. A combination of those will represent to a certain input, di ba? So mo na siya literal switches ang gitawag og input ani ang atong output mao nang atong output port na napoy binary display as an output. So this is a really basic component parts, di ba? Para ma-execute gyud ang simple kayo ni simple as possible computer. Okay. So, question sa ato ang SAP1 architecture. Do you have question with our SAP1 architecture? This is a little bit
quite simpler than the von Neumann and the Harvard architecture kay complex naman to no na naman toy mga sophisticated naman at mga registers adto daghan na iba na ba ito yung mga cache memory na anay mga ng si tawag na mga sophisticated dagko na ang RAM kani simple kayo 8 bits and 4 bits lang. Questions? Uh, Miss Bakol, do you have question? Then so far nang zero ma'am nakapass ako. Oh, I hope that nasabtan ha. So, sige. Faster. Instruction set. It's the interface between hardware and software, meaning naaday mga set of instructions nga i-follow so that we can code, we can instruct the computer, meaning we can instruct the computer through a software and of course, interaction or workforce good mismo sa hardware sa computer. Okay, it's the hardware that works the kuan jud instruction sa user, no? Meaning, kani si instruction set is an interface, intermediary between the hardware and the software. So, it provides commands to the processor to tell it what it needs to do. And this instruction set consists of address, mga instruction, mga data types, mga registers, mga memory architecture, interrupt, and section. Meaning, mo din sila ang kinahanglanon class kung mag-program sa ana nga computer. Okay? Meaning, ang ana class nga, a certain computer architecture will have or corresponding kanang exclusive instruction set. Kay mo na ang iyang gamiton. You try to imagine if your architecture is only SAP1, pero ang imong coding is from C language, C programming language. Maturiring ana si SAP1 architecture nga naman dili siya capable mo execute because the programming language is so complex and sophisticated, but its hardware components for that SAP1 architecture is very low ra siya, low ang capacity, di siya PD. That is why, lingon ta nga, each architecture will have a corresponding appropriate instruction set architecture. Nakuha ninyo? So, kana this ISA class, mo na ito, instruction set architecture is part of a computer that pertains to programming, which is basically a machine language. So, for SAP1, we say it's a machine language because what we are inputting o gi-input nato sa computer system is binary input. Ang sa output is also a binary. That is why it's better that our set of instruction will revolve around machine language. So, So, this is an example of SAP1 instruction set. Actually, 5 lang sila class. Kung mag-code mo, ani class, di ra mo, paningto, no? Mas stress mo, kay wala na may buhaton in how many minutes. Dali ra di kayo. Because, simple ra ang instruction sa SAP1 architecture. Because, gamay ra ang mga component parts as reflected in the SAP1 architecture block diagram ganiha. Okay, so what are the instructions sa dipole class nga kaya sa atuang SAP1? Kanilang 5 ra gyud siya kabuok. LDA or the load the accumulator. Kung swat ka dig LDA class, ang imo dang gipasabotan na is load the accumulator with an immediate value content of the address EH. Okay. With the content of the address AH. So, kana load the accumulator. Meaning, kung kani siya klase register A, siya nga to register A, butangan din nato siya og content of the address. Okay. Okay, this one is LDA AH. Muna syntax. Ang pasabot di ana class is load na to sa accumulator with the value nga nakastore ni AH. This is the address. Ang address class is inani class mo ni atong memory. Gamay ra kayong memory sa SAP1. Okay. This is 0001. 1 man siguro mo sugod or 00. Turuan tanaw niya. 00. 4 bits lang class. 02. This is in hex. This is in hex.
Ano day? 01, 02, pak, 09, hex man. Sunod ka, di naman 010, no? Paano man? 0A. Kani sila class in hex ni ha? In hex. This is hex. Hex po na siya. Ang pasabot diyan ni class, LDA-AH. Ang address ko no nga AH, whatever is the content or the value of that address, whatever is the value, is stored to the accumulator. Kanis AH is an address. It's not the immediate value, but rather it's the address that has the data or the immediate value or data. So, unsay pasabot ani, load the accumulator with the content of the address A. For instance, si address AH is nag-contain siya og value nga 2H kay hex man ni. Meaning, ang atong accumulator karon pagkahuman og basa ani si accumulator karon nag-contain na og value nga 2H. That is what it means to write kaning syntax LDA-AH. Nasabtan o add. Na ito gitawag class of opcode. Opcode is this is the equivalent kung makatagbo siyang LDA kanang imong sapon computer nakasabot siya nga in machine code that is equivalent to 000. Kung had gani ang imong gibutang sa syntax class, it means kani day ang opcode. Unya iyang buhaton is sa iyang buhaton add the contents of the memory location 9AH to the accumulator content. Okay. For instance, ang atong accumulator karon na ay 2H, di ba? 2H. Ana na lang. LDA AH. Yang atong AH karon is nag-contain ng 2H sa accumulator nanay 2H. Yan yung sunod nga instruction nako class kay add 9H. Okay. Kanang 9H ana class is still an address that contains a certain value. Mao ni siya class si 9H. For instance, ang sud ani kay 5H. 5H. Ang pasabot ani karon, di ba, naka-store na tan accumulator with 2H. Ang pasabot ani karon class is ang atong accumulator adan punan og value which is 5H. So mahimo na ni siya nga plaza na to 5H na ano, a total of 7H. After this operation, automatically the 7H which is the sum of the two numbers accumulator and katong kuan mo na siya gitawag na to class na store ni siya automatically ni accumulator. Nasabtan? Ma'am. Am I clear? Ayaw mo kalibog sa kanina dili na immediate value but rather is an address that katong iyang data nga nakasulod ning address mo na ang tinuod nga gi-operate na to. Okay? So, subtract is still pareho ra siya, sub 9H. For instance, sub 9H, ang value ni sub, butang na kog sub 9, dili man 9. Butang na ito sub 8H. Ang sud ni 8H kay, let us say 1H. So, nahimutang ka na class, ang nahitabuan na tinuuray sa computer, nga, kung sensor ni 7H no, ang nahitabuan na 7H plus the complement of 1H. Mo doon na nahitabo. Complement. Complement. Ana na lang. Kay, mo man ang nahitabo sa subtraction, no? So, sub AH, ang AH nag-contain og 1H mo to giminus sa ato ang 7H which is originally stored sa siya sa accumulator. Pagkahuman og subtract class, their difference is automatically again stored in the accumulator. So, always nga naan accumulator na store ang result. Si out is to simply transfer the accumulator content to the atong output port, itong display siya. So if you write out, automatic nga ang play as answer ni class. Di ba ang answer ni kay 6H, kay 7 plus the complement of 1 which is negative 1. So ang answer ni 6H. Si 6H is automatically gidong sa output port. Nagi-display siya class. Mo na nahitabo diha. Display na magoy galihok karang kilid. So, why na class? Do you understand? Yes, Pagkahuman, at the end of the code, butangan yun na automatically HLT to indicate that it's the end of the program. Ay, 9:30 na.
Asa may sunod ani? Ah, very short na lang class. Dali yun. Please allow me to borrow few minutes of your time. So, assembly language involves working with mnemonics when writing a program. Mnemonics class this one is a mnemonic. Katong kaninya class, this is mnemonic. So when you create a program in assembly language, you should be familiar with the mnemonics that corresponds to a certain function para di mo mawa sa instruction, no. So, unlike sa high-level language, nga may kag print if, kay ba, do kang print ra to, automatic na. Tira ka ma-stress. So, this, when you say, machine language involves the strings of zeros and ones. Kung nakabantay mo class, kanin di kung i-convert na siya class in machine language, sorry. Kaning LDA 00, ari na lang ko na rin. Kani, may kita kag LDA 3H. Unsa to yung bahitabuan ng LDA 3H? Assuming, sige, I want somebody to answer what do you mean by LDA 3H? Clifford, Doy, usay pasabot ang LDA 3H. Usay nahitabuan na. Clifford John. Doy. Faster, Doy, faster. Asa mas Clifford? Sige, arita ni Jade Harris. Jade, unsay nahitabuan ng LDA 3H? Where is Jade? Wala si Jade. Arita ni Carly, Matthew, Berg, Carly. Anybody who would like to answer? Vince, what happens in the LDA 3H? I-load, i-load ang accumulator sa address nga 3H, ma'am. I-load ang data nga balik-balik doy. I-load ang data. I-load ang data sa data accumulator sa address nga 3H. I-load ang data nga naa sa address 3H paingon sa accumulator. Okay, mao man dyan na accumulator paingon. Sakto nga ang 3H is not a data but rather an address. So karon, if you are going to create a program kani LDA 3H, ang LDA ba equivalent class kay 00 no in opcode. So that should be 000 the ang 3H ani class kay unsa man 3 that should be 0 0 ano 3 1 1. Okay, ang tinuod ana class in machine language mo ni siyang gadagan in mnemonics mo ni atong gisuwat, pero kaning niya mo ni ang lisod yun imagine ko ginani ta mag-code ganahan ma-trauma siguro ta na matug ta magkita-kita tag 011010 na mag-code. So that would be difficult. That is why there's a mnemonic that corresponds to a certain instruction of the opcode. So mo na siya. This is machine language. Mo to. Sa sunod. So even tan-aon class, this is an example of assembly na kay address mo ni iyang content. For instance, this is the equivalent. So kung ari ka sa machine language, i-convert agad po ni into hex man ni class. So equivalent na siya 4 bits ngayon ani no. This is the address ni ang content. Ang content sa address 0 is LDA 9H is an instruction. What is LDA? That is equivalent to 0000. What is 9H in binary? Of course kanilang. Unsay contents in hexadecimal, unsay pasabot mao man yang contents in hexadecimal. So what is in address 9H? What is 9H? Dira class, dira si 9H. Unsay sud ni address 9H is 10 hex. 10 hex. Okay? Meaning, ang ato ding accumulator at the first instruction ni class first address nga nag-contain sa instruction. Ang pasabot din ni class nga si accumulator, butangan na tog value nga kani.
kaya naka-store man ni 9H. So, kuan class kung mag-program mo og SAP1, ang first part ana class should be the instruction. Actually, ang instruction ani taman ra ni help, no? Please allow me to borrow more minutes di ay. Kaya anyway, kanina man ang last. This is the entire code. This one is the data. Actually, this is the data. Kung makikita ninyo class, this is the data. Kani sila ang data. Ma'am, asa man ang tinod na to nga data ni? Kani sila ang tinod na to nga data. This FFH, mao ni silang walay sod. Ma'am, magsugod ba dapat sa 9H? Pwede diri ka mag-start. So, imo na ng choice, meaning, ikaw nga programmer, magbuot ka, asan may butang ang data. Okay? So, ma'am, kung wala ni si How, okay ra ba? Wrong. Dili pwede. Pwede ba ma'am nga ang instruction should be naadiri sa lower part that ang data is nasa ibabaw? No. Because sequential ang pagbasa sa computer, it should read first the instruction and then fetch the data nga nasa sunod nga address. Ma'am, pwede pa ba nagpunan other than this one? Sa may maximum nga instruction ani? Tama ra diri class, tama ra ni FH because mo ra ni kaya sa ato ang software computer. Okay? This is a really a simple instruction. Question with this one. This is already one code. What is taking place here? Taman aning halt no? Diri ta taman mo ning instruction. Giload na to ang value nga 10H mo ni sa accumulator. Giloadan na to 10H kay naka-address siya sa 9H. Pagkahuman, i-add na to ang value ni AH. Where is AH? Kani. Saan nga number? 10 po no? Sakto? 11. 11 no? Ang pasabot na pagkasunod, add AH, meaning ang value nga 11H atong i-add sa value ng accumulator, meaning ang hitabo ron, this is plus 11H. Okay. Ang sum nila ani class after the operation becomes 21H and this is stored again in the accumulator. Sakto ba? Yung pagkaman, add CH na po. Unsa may naa ni CH, that is 20, no? 20. Oy. I'm sorry, 20. Karon nagpasa po ta og 20H. Anya ang sum is 41H is again stored in the accumulator. Sakto? Di pagkaman, gisubtract nito ang BH. What is BH? Uy, sorry. La class. Na may klase? Lain? Class. I'm so sorry, dude class. Ginalan doon na nitiwason kay para kanang di mo mawani. Mawahi. Sorry kayo class. Okay, BH is sa manit 14. Ang address nga, sorry. Ang BH is sada man tada na tanong, ang BH is 14H. 4. 14 no? So sa subtract na to si 14 day 14H. Gi-subtract na to. Unsa answer ni? Basta kung unsa answer na ako ra ning libilan og letter M kay yan. So MH kanang MH class is naka-store ni accumulator gihapon. Pagkauman kanang MH is gidong sa output port, then display na gani, di ba? Display na siya dayon, display. Then na-end imong program. So, this is a very simple and mathematical operation lang nitabuan ni class, addition and subtraction. Question. So, maura to, actually. Question. Magiging na yung konsentra ni sir. Bantog na humot aray naman di kape nga. Sige. Any questions? Okay, I think wala na may question. I'm just going to provide you with a PDF format, a PDF file of this one, and I will give you can ask me questions if na may questions. So, I think maura siguro to class. Kanang stop na sharing no. Please turn on your camera for documentation. So, I hope na nakasabot mo bisag ipasbasa na to. Oh, Shilo May.
Shilome. Nasabtan na dahil? Ha? Latuson jud mo di mo masabtan nga sa puwan na abot na gani mo high level language. Nga kuan na gani mo no. Sa puwan palaba na stress mo nang gamay ra kay sintas. So thank you so much. Ready? Smile. So thank you so much. So pasensya nga nangat ko sa inyong oras unya mora to. The rest will be material na lang dito na. Nay activity ni right after this kanang kuan. Nay activity ako inyo na lang na i-submit during our time. So thank you for coming. Nga ayo-ayo mo enjoy the rest of your day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sige go. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.